Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aujourd'hui, c'est une délicieuse recette de salade turque qui se nomme arpa şehriye salatası et veut dire salade de langue d'oiseau. Bugünkü tarifim arpa şehriye salatası. On commence tout d'abord par ajouter l'huile dans la poêle. İlk önce tavamıza sıvı yağımızı alalım. On ajoute les langues d'oiseau. Şehriyelerimizi ilave edelim. On mélange bien. Güzelce karıştıralım. On mélange bien de temps en temps pour bien faire dorer les langues d'oiseau. Arada sırada karıştıralım ki şehriyelerimiz tam kıvamında pembeleşsin. Puis on ajoute le sel et on mélange bien. Tuzu ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Enfin on ajoute l'eau. Son olarak suyu ilave edelim. On mélange bien. Güzelce karıştıralım. On couvre et on laisse cuire sur feu moyen jusqu'à ce qu'elle absorbe totalement l'eau. Kapağını kapatalım, orta ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Une fois qu'elles sont cuites, on mélange une dernière fois. Piştikten sonra son bir kez karıştıralım. Voici le riz de langue d'oiseau que l'on obtient. Elde ettiğimiz şehriye pilavı bu şekilde olmalı. On retire du feu et on laisse refroidir. Ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Dans le saladier, on ajoute les langues d'oiseau refroidies, puis le mélange de légumes. Derin bir kaseye ilk önce soğumuş olan şehriyelerimizi daha sonra garnitürü ilave edelim. Voici le mélange de légumes que j'ai utilisé. C'est une marque turque et vous en trouverez dans toutes les épiceries turques. On ajoute les morceaux de cornichon. Küçük küçük doğranmış kornişonlarımızı ilave edelim. On ajoute un peu de jus de cornichon. Turşumuzun suyundan ilave edelim. On ajoute un peu de persil et aneth ciselée. İnce ince doğranmış dereotu ve maydanoz ilave edelim. On ajoute des morceaux de poivron grillé. Küçük küçük doğranmış közlenmiş biberlerimizi ilave edelim. Voici les poivrons grillés que j'ai achetés pour ma salade. Ils sont vendus tout prêts comme ceci, en grande surface ou en épicerie. Kullanmış olduğum közlenmiş biberler bu şekilde satılıyor. On ajoute le poulet cuit et émietté. Pişmiş ve didiklenmiş tavuğumuzu ilave edelim. On ajoute du jus de citron. Limon suyu ilave edelim. Puis un bon filet d'huile d'olive ve bolca zeytinyağı dökelim. On ajoute du sel. Tuzu ilave edelim. On mélange bien et notre salade est prête. Karıştıralım ve salatamız servise hazır. J'espère que ma recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.